Kada smo se pre tek nešto više od pola veka okupljali ispred jedinog televizora u komšiluku, nismo ni slutili kolika će biti medijska moć. Danas živimo u vrtlogu informacija. Sloboda medija, propaganda, manipulacije, lažne vesti, izazovi su sa kojima se svakodnevno susreću i mediji i građani. Ali ne samo u Srbiji i na Balkanu, već i u drugim evropskim zemljama. Iz dosadašnjeg iskustva, a i iz stvari koje jesu zaista godinama unazad potvrđivane, nordijske zemlje i zemlje sa severa Evrope pokazuju najviši stepen slobode štampe. I negde je otprilike i u tim zemljama najniži stepen delotvornosti lažnih vesti. Ne znači da ih nema. Dakle, lažnih vesti ima uvek. Lažna vest je deo čoveka. In Italy, we have a bit of fake news, which is like a Facebook post that claims that while the Italians were distracted by the earthquake, the Senate voted, the upper chamber voted for giving free driving licenses to migrants. And this thing was shared massively. Why? Because it immediately kicks in with emotional. Desilo se to da je urednik satiričnog magazina Titanik na svom Twitter nalogu objavio izjavu ministra unutrašnjih poslova o tome da napušta koaliciju sa strankom Angele Merkel, to je takozvana velika koalicija, zbog neslaganja oko politike prema izbeglicama. On je to napravio kao citat, baš kao izjavu, da je ministar to rekao i pustio je. To je se veoma brzo proširilo dalje, svi su preuzeli su čak i neki mediji, recimo preuzeo je Bild, to je nemački tabloid, preuzeo je čak i Reuters, i prosto više nije se zadržala informacija samo na tlu Nemačke, već je otišla i dalje, globalno. Last year, an email was sent to members of parliament, government and media claiming that NATO soldiers, specifically Germans, raped a teenage girl. And some officials were allegedly quoted. In fact, there was no such case. It was a completely false information. It was quickly debunked. One woman told to Russian media that in eastern part of Ukraine, in Slovyansk, Ukrainian army crucified small boy. And that was a big shock to people because first, it's a story about small kid that could potentially be killed. It's a story about crucified, meaning it goes already into religious issues. And in general, it shows all Ukraine in such a bad way. Another message, fake message, was sent via emails that, for example, Minister of Defense is a homosexual who allegedly tried to have intimate relation with one of the journalists. And we had a lot of stories on how to debunk this story, and that there was there was a lot of mistakes already in this story. She was telling that they gathered all city in the main square, but if you analyze and go to Google Maps and you see that this square is very small, all inhabitants of the city cannot fit there. So it's already something wrong with this story. But really some people believed in that. In Lithuania, for example, the fake news targets our history, our statehood, our leaders, and tries to diminish everything that is good and tries to depict our country in the worst colors as possible. So those are very symptomatic patterns that you can start to recognize even if you are not very used or not a specialist. Interesantan je makedonski slučaj. U jednom trenutku Makedonija je ostala bez relevantnih portala, zapravo, gašenjem 2 ili 3 redakcije kojima su Makedonci verovali. I onda je na prvom mjestu čitanosti izbio sajt koji se zove Time MK, a to je zapravo generator. To je sajt koji pretražuje druge sajtove i objavljuje vesti. Sad, ljudi su se okrenuli tom sajtu zato što više nisu znali gde da idu da pročitaju vesti. I to recimo govori o tome da postoji jedan zainteresovani sloj čitalaca u tom društvu koji zapravo traži
proverenu i tačnu informaciju. Crta je analizirala medijske objave o međunarodnim akterima u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Želeli smo da vidimo na koji način mediji izveštavaju o Evropskoj uniji, o Rusiji, o Sjedinim Američkim Državama. I ono što smo utvrdili jeste pre svega da se o istim događajima, recimo samitu u Sofiji, koji se ticao Zapadnog Balkana, dakle svih, između ostalih ovih zemalja, se izveštavalo različito. Ako govorimo o tonalitetu, dakle da li su članci ili objave bile pozitivne, neutralne i negativne, Srbija je prednjačila u neutralnom sadržaju u Evropskoj uniji. S druge strane, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su imali daleko više pozitivnih članaka u Evropskoj uniji, dok je Makedonija imala takođe najviše pozitivnih, ali imala i 10% negativnih članaka o Evropskoj uniji. Došli smo do zaključka da gotovo svaki treći članak u Srbiji koji se tiče tema u vezi sa Rusijom, Evropskom unijom i Sjedinim Američkim Državama je bez bilo kakvog izvora. U Makedoniji, na primer, imamo veliki broj sadržaja koji je sa citatima, ali neimenovanim. Što je sve, medijska struka će reći, jedan od ključnih indikatora koji mogu da upućuju na dezinformacije. U članu 343 krivičnog zakonika kao krivično delo karakteriše se iznošenje i pronošenje lažnih vesti ili tvrdnji koje dovode do izazivanja panike ili težeg narušavanja javnog reda ili mira, ili ako se time osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja. Pritom, ako se za iznošenje ili prenošenje koriste sredstva javnog informisanja, odnosno mediji, zaprećena je kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Širenje lažnih vesti ne dozvoljava ni Zakon o informisanju i medijima. Naši medijski zakoni, ako ćemo da ih gledamo onako na prvi pogled, deluju vrlo kvalitetno. Problem je što ih niko ne sprovodi. Dakle, vraćamo se onda na pravosuđe kao takvo. O njemu stvarno mislim da nije, prvo nisam ni ja dovoljno upućena u sve da bih pričala, ali ja mislim da svaki građanin Srbije dobro zna da je to jedna od, po meni možda i najteža rupa u našem društvu. Javna rasprava u Evropskoj uniji je pokazala da jako mali broj aktera u medijskoj sferi u Evropskoj uniji smatra da je regulativu potrebno menjati. I oni su vrlo obazrivi kada je u pitanju regulacija digitalnog sveta, obzirom da digitalni deo, da kažem, zajednice je i industrijski veoma jak i da tu je tanka linije između slobode izražavanja, slobode medija i s druge strane povrede bilo kakvih prava. I don't believe in regulations because I believe that it can easily slip into censorship. U Nemačkoj je početkom godine počeo da se primenjuje zakon koji ima za cilj da spreči širenje lažnih vesti i koji zapravo obavezuje velike IT kompanije kao što su Google, Facebook, Instagram, Snapchat i tako dalje, da moraju da obrišu 24 sata u roku od prijema pritužbe na neprimeren sadržaj, da moraju da ga obrišu prosto sa mreže. U komplikovanijim slučajevima gde je prosto sama tema je komplikovanija za proceniti da li je sadržaj neprimeren ili ne, zakonodavac je ostavio 7 dana da se zapravo taj slučaj reši. Tako da šta god da se desi, brzo se reaguje i brzo se reši problem. Za razliku od nas, gde recimo je tržište divljih lažnih informacija, gde vi zapravo i ni kao novinar teško umete da procenite da li je informacija lažna ili ne. Naročito ako dolazi od državnih službenika koji često koriste dezinformacije u svojim izjavama. As for Ukraine, there was a big discussion to regulate fake news or not, to impose some kind of sanctions, or what actually to do with this media that producing fake news. And it never ended with the legislation, at least by now, just because it's a very strong thing and it's a big debate if government can even interfere in the freedom of speech, and they cannot regulate media. And there is no answer for that, actually. Vi možete i kao građanin da zapravo podnesete tužbu Federalne kancelarije za pravdu.
Oni su na svom sajtu napravili online formular, znači olakšali su građanima kako da prosto lakše prijave sadržaje koje smatraju da su neprimereni. I sav taj sadržaj zapravo prolazi kroz nemačke državne organe. Znači nije samo Facebook ili Google taj koji će na kraju proceniti da li je to dobro, lažno, ispravno ili ne. In Italy, we had not a piece of legislation, but an initiative run by the so-called cyber police. So it's like the police that's in charge of cyber crimes. They opened a sort of open website where you can report items of what you believe is fake news or disinformation. This initiative was launched already several months ago. We don't have specific data on how many people reported what. And to me, there are two key problematic parts in this. One is cybercrime police, cyber units are already understaffed. So I'd rather them to, focus on serious cybercrimes such as, pedophiles and these kind of things, frauds, rather than having to skim through reports by the old man in the neighborhood who finds something on WhatsApp and doesn't know what to do or wants to attack someone personally and reports it to the police. And secondly, I think again it's a dangerous shift towards an idea where the police will be in charge of deciding what is true and what is false. We have to be very cautious. Voditi kažnjavanje i sve ostalo, to je uvek, kako kažemo, problematično po pitanju neke možda sutra cenzure ili tako dalje, ali smatram opet da ako se uspostavi telo u kojem će biti medijski profesionalci, zaista utemeljeni medijski profesionalci, da bi to sigurno doprinelo tome da se takve stvari sprečavaju jednostavno. Mislim da tu zaista apsolutno i novčane kazne i bilo koja druga vrsta kazne apsolutno bi bila delotvorna, jer mi dolazimo u jednu situaciju da upravo nemanje te odgovornosti za javnu reč proizvodi, dakle, ovakav jedan, kako kažem, informativni haos u našoj zemlji, u zemljama regiona. Razlika jeste velika u tome što ako u Britaniji neki medij objavi nešto što će se kasnije ispostaviti kao lažna vest ili kao nešto što je uticalo na ne samo bezbednost, nego i uopšte generalnu situaciju u zemlji, taj neko se suočava sa ogromnom tužbom koja će mu možda čak zatvoriti i firmu, da tako kažem, ako nas, nažalost, to nije slučaj. Ja verujem da mi u Srbiji imamo dovoljan broj pravila i dovoljan broj tela koji bi trebalo da se bave radom, recimo, elektronskih medija, imamo Savez za štampu, ali je pitanje da li on radi svoj posao. Znamo da je Savez za štampu izdao onoliki broj opomena i javnih upozorenja različitim štampanim medijima koji su kršili ozbiljno kodeks novinara i nije bilo nikakve konsekvencije. S druge strane, takođe znamo da regulatorno telo za elektronske medije ozbiljno ne radi svoj posao. U naročito osetljivom periodu, kao što su izbori, su se povukli i proglasili se nenadležnim. Dakle, mi imamo telo koje bi trebalo da vodi račun o javnom interesu, ali oni ne rade svoj posao. Sada je pitanje koliko će građani to dopuštaju. Bivši ministar spoljnih poslova Boris Johnson je pre nekoliko meseci, odnosno, ajde da budemo precizniji, 2 meseca pre nego što je podneo ostavku, iz potpuno drugih razloga, uporedio Vladimira Putina, predsjednika Rusije, sa Hitlerom. Nije to bilo baš direktno, on je rekao da Putin će na svetskom prvenstvu nešto da ne znam šta izvede, pa to nalik na onome što je Hitler radio. To je bila halabuka u svim medijima u Britaniji, ne čak i onim koji su bili na strani Torijevaca, na strani konzervativnih partija, na onih koji su zastupali Brexit, znači čak i oni koji su totalno na suprotnoj strani od ovih drugih su bili zgroženi takvim poređenjem koje zaista, moramo priznati, onako baš malo bilo šokantno. On nije kažnjen u smislu da je odgovarao za to što je rekao, ali je nepunih, ako se dobro sećam, nepunih 45 minuta kasnije izašlo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije u kome je rečeno da je nespretno protumačeno poređenje. Nije ni to idealno, ali je odmah došlo do reakcije. A kod nas skoro nikad ni ne dođe do reakcije, a ono što je mnogo opasnije i za društvo, a i za medije, to što se te rečenice dalje tretiraju kao potpuna istina, niko ih ne dovodi u pitanje. Nobody has the magic formula here, but certainly the issue itself is so important and so crucial that there are several, for instance, which was never the case in the past, international declarations. There was one last year putting together UN, OSCE, which exactly
tends to attract the attention by all actors, institutional and civil society actors, on the essential importance of avoiding any manipulation of the information. Of course, as it is in all things in life, it's very nice to have the Declaration on Freedom of Expression and fake news, disinformation and propaganda. Then, of course, it's another issue to implement it concretely in daily life by institutions, by governments, by the oppositions, by journalists, by media. Dakle, postoji bojazan da bi uvođenjem dodatnih zakonskih odredbi koje se tiču širenja lažnih vesti moglo da dođe do cenzure. Jer legitimno je postaviti pitanje ko odlučuje šta su istinite, a šta lažne vesti. Kome može biti prepuštena uloga čuvara javnog interesa, bez straha da će postati vrhovni cenzor? Dok ova enigma ne bude razrešena, jedino što preostaje građanima jeste da misle svojom glavom. Mladi generalno misle da su oni medijski pismeni i da njih ne može niko prevariti, ali da njihove prijatelje može. Znači, postoji ta neka samoobmana o tome koliko smo medijski pismeni. Malo je bilo razočaravajuće da nastavnici nisu pokazali želje da učestvuju u istraživanju, ali su i rekli da jednostavno u ovom svetu gde mi sada živimo je toliki šum informacija da oni ne mogu da te informacije koje dobijaju prilagode na način da mogu da ih tretiraju u okviru svojih predmeta. Mi imamo akreditovan seminar medijske pismenosti za usavršavanje prosvetnih radnika i to je ta neka konstantna aktivnost koja se poslednjih 10 godina radi. Zajednički radimo i sa nastavnicima, ali i sa učenicima upravo na primjeni savremenih alata u okviru već postojećih nastavnih jedinica, ali i kritičkog promatranja svih ovih poruka. Literacy is certainly the challenge in these years of Serbia. This is why we were focusing a little bit more maybe on the younger generation and universities, and we are using centers of excellence which are great in this country, in Niš, in Novi Sad, and we have been organizing very well focused with international experts very often, and national experts always, events there. I would say from Subotica to Novi Pazar, and recently we had a very successful one exactly in Niš. And I must say that the society itself and the organizations, institutions within the society can really play an essential role. Negde naša logika je da u stvari produkcijom određene medijske poruke je deci najlakše objasniti kako nju dekonstruisati, odnosno ako im pokažemo i naučimo ih kako oni mogu da proizvedu neku poruku pametno, a ne samo da snimaju vlogove kao što danas većinom rade, da na taj način razumeju i ostale informacije koje ih okružuju. Mene raduje činjenica što čujem da se upravo ovih dana formiraju neka radna tela koja bi trebalo da naprave nove udžbenike, nove vodiče i za nastavnike i za učenike i u osnovnim i srednjim školama, nadam se u vrtićima, koji bi trebalo da od početka, od kada čovek sazreva kao društveno biće, mu skreće pažnju na važnost provere verodostojnosti, izvora, jačanje sopstvene kritičke svesti i konačno dva put se zapitaš pa tek onda poveruješ. Kada je reč o medijskoj pismenosti kao izbornom predmetu, ona će ući od jeseni. Ministarstvo prosvete zapravo je već uvelo u, mislim, prve godine gimnazije udžbenik koji se zove Mediji, jezik i kultura i to je izborni predmet. Što se tiče Ministarstva kulture i informisanja, mi imamo projekat koji bi možda zahtevao, da kažemo, veću sistemsku promenu, budući da targetiramo osnovne škole i srednje, a po mogućstvu negde i predškolski uzrast, budući da moja 4-godišnja ćerka već jako dobro poznaje i YouTube i sve ostale, da kažemo, alate u okviru interneta. Mediji su preuzeli dominaciju i od njihovog uticaja ne možemo da pobegnemo. Međutim, sve je manje poverenja u medije. Istina je zarad pojedinačnih interesa relativizovana do te mere da lažne vesti dovode i do globalne krize poverenja. People tend to forget that, yes, critical thinking is key, but at some point you must believe in someone.
There are certain fields, such as, for example, medical fields but even politics, where we cannot know everything. We cannot be trained in unwrapping and understanding the complexity of a situation. So what we need to work on as well is the rebuilds of trust chains that connect the citizens to what I call the sources of authoritativeness. The general trend about the trust in the media is that the trust is diminishing everywhere. And the amount of information that bombards you every day is impossible to comprehend, and is impossible to separate what is fake and what is true. I've heard, I've read, I've seen the headline, few words, and it's all that matters for a couple hours, and those news will be relevant in 24 hours. In an era where you are literally swallowed by information, you need to trust somebody to help you with that. You can't be expected, you can't be burdened with this massive work of going through tons of information every single day. Because if you do, if you're the only one doing it, then at the end you just give up and share and believe whatever you decide to believe without even bothering anymore. Iako nas informacije napadaju sa svih strana, iako medije više ne možemo u potpunosti isključiti, paradoksalno, poput zavisnika svakodnevno pretražujemo, lajkujemo, šerujemo, komentarišemo, tvitujemo. Da li smo u digitalnom okruženju još više na udaru informacija? I koliko smo svesni posledica koje na realni svet ostavlja virtualni? Pogledajte u poslednjoj epizodi serijala u kojoj govorimo o društvenim mrežama. Facebookov algoritam vam je suštinski najveći urednik medijskog sadržaja na planeti. Facebook je medij. Na Twitteru lažne vesti se šire 6 puta brže od istinitih. Svako od nas ima potencijal da proizvede lažnu vest. Ne govorimo o lažnim vestima, nego kompletno lažnim portalima. Mediji u Srbiji gotovo jednom nedeljno pronalaze lek protiv raka. Zaista želim da verujem da su, makar ljudi koji nas redovno čitaju malkice, da je njih malo teže prevariti.